Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya di mana saya sedang sejak beberapa video yang lalu saya sedang menghuraikan dan memberi pandangan saya tentang kertas-kertas SPM, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan seterusnya, sejarah. Jadi sekarang saya ke English, saya sudah sampai ke English paper 2. Untuk paper 1, paper 3, paper 4, yaitu bahagian pemahaman, bahagian mendengar, kemahiran mendengar, dan lagi satu pertuturan lisan. Ketiga-tiga itu sebenarnya pada suatu masa yang lalu saya telah pun memberitahu kalian tentang ketiga-tiga kertas itu. Sebenarnya termasuk ini, tetapi yang bahagian kertas 2, yaitu bahagian penulisan, saya tidak menerangkan secara detail. Maksudnya pada masa itu saya tidak mengajar teknik menulis karangan bahasa Inggris. Jadi kali ini saya ambil kesempatan untuk berkongsi dengan kalian cara saya, bagaimana menulis, cara saya dan permintaan SPM, oke, lembaga peperiksaan tentang SPM. Soalan ketiga, keempat, kelima, saya akan buat satu video sebab terlalu panjang. Sebenarnya kertas 2 ini, soalan nomor 1 wajib, soalan nomor 2 wajib juga. Soalan yang ketiga, sekarang saya akan menghuraikan, memberi cadangan bagaimana menulis. Di samping itu, memberitahu kalian, terutama calon-calon SPM dan bakal calon SPM, keperluan. Apakah kertas kamu meminta? Contoh, kertas ini dipanggil 1119/2, paper 2. 1119 stroke 2, 1,5 jam. Ini keperluan, ini permintaan lembaga peperiksaan. 60 marka sama juga, tetapi memanglah untuk bahagian ini 20 marka. Itu 60 marka ialah marka penuh. Jadi ini sekarang kita sudah sampai ke section C. Section C 20 marka. Dicadangkan kamu menggunakan 40 menit untuk menghabiskan bahagian C, extended writing namanya. Dan extended writing ini kalian dikehendaki menulis di antara 200 ke 250 patah perkataan. Jadi untuk 4 menit agak mencabar, 40 menit agak mencabar. Jadi bagi pelajar atau calon-calon yang boleh menulis dengan laju dan boleh menulis lebih daripada 250 marka, oke juga, tidak ada masalah sebenarnya. Bagi saya, marka penuh 20 marka. Sama ada kamu tulis 250 ataupun 500, marka penuh pun 20 marka sahaja. Jadi saya rasa kadang-kadang lebih panjang kita menulis karangan itu atau penulisan itu, lebih banyak kesalahan yang akan didapati dalam penulisan kita, karya kita. Bayangkan 250 marka dicadangkan paling banyak, tapi saya menulis 400 patah perkataan. 400 maksudnya lebih 150 patah perkataan. Bayangkan waktu saya menulis, waktu diperiksa
disemak, disemak. Mungkin karangan saya 250 patah perkataan itu ada 5 kesalahan. Dan lebih banyak kesalahan didapati. Sebaik sahaja saya bermula menulis 251 perkataan hingga 400 patah perkataan. Jadi dari 251 hingga ke 400 patah perkataan saya buat 20 kesalahan. Tambah di depan lagi 5 kesalahan. Maka saya dapat mungkin 20 kesalahan tambah 5 kesalahan, 25 kesalahan. Tetapi waktu saya menulis, jikalau saya menulis 250 patah perkataan, saya hanya ada 5 kesalahan. Kalau berbanding dengan saya tulis 400 patah perkataan, dan kesemuanya kesalahan saya dari kosong atau dari 1 perkataan hingga ke 250 patah perkataan saya buat 5 kesalahan. Dari 251 hingga 400 perkataan saya buat 15 kesalahan. Tambah menjadi 20 kesalahan. Jadi saya akan pikir, jikalau saya tidak tulis 251 hingga 400 patah perkataan, saya hanya ada 5 kesalahan. Tapi oleh kerana saya ingin menulis panjang lebar, saya buat 20 kesalahan. Bayangkan. Oke? Dalam bahagian extended writing, kita diberi 3 soalan. 3 soalan. Tapi kita hanya pilih satu sahaja. Jangan tulis 3, ya. 1 sahaja. Jadi soalannya nombor 3, nombor 4, nombor 5, pilih 1. Oke? Hari ini saya buat 1. Jadi dalam soalan 3, 4, dan 5, soalan nombor 3 dan 4 itu berasaskan format. Format artikel, report, review. Soalan nomor 5, story. Ini story. Yang kelima ini. Ini nombor 5. Story. Oke? So nombor 3 dan nombor 4 inilah review, report, dan artikel. Oke? Sebenarnya lagi light color lagi bagus. Lebih senang kita boleh melihat. Nombor 5 ini story. Dan lagi 3 itu secara format. So sekarang saya akan mengajar kita artikel, write an article. Jadi apakah format artikel? Alamak, saya pun terlupa menunjukkan format yang begitu senang. Formatnya sangat senang. Saya terus mengajar. Sebenarnya tidak cukup tempat juga. Jadi kita tulis tajuk, kemudian penulis, maksudnya kamu. Jadi kamu boleh gunakan huruf besar by. Nama kamu contohnya Betty. Apa-apa. Huruf kecil pun oke juga. By, contohnya saya beri nama Melayu, Farid. Atau huruf kecil. Oke? Huruf kecil mungkin Raju. Begitu saja. Tajuk by nama kamu. Lepas itu satu paragraf tulis. 250 patah perkataan. Contohnya itu maksimum. Kita tulis dalam 5 paragraf, 4 hingga 5. Kalau 200 patah perkataan saya cadangkan 4 paragraf. Kalau 250 saya cadangkan 5 paragraf. Oke? Ataupun kekalkan 5 paragraf tetapi pendek sedikit. Kemudian satu paragraf pertama kita boleh tulis di margin sini
Paragraf yang kedua itu kita kosongkan sedikit tempat begini. Kita kosongkan. Oke. 1, 2, 3, 4. Lima, habis. Formatnya begini, senang. Oke, senang sahaja. So ini pendahuluan. Oke, pendahuluan. Dan hijau. Isi pertama. Isi kedua. Isi ketiga. Lepas itu penutup. Tapi oleh karena penutup itu bermula dengan huruf K, jadi saya tukar ke kesimpulan K. Penutup. Saya gunakan warna biru K. Kesimpulan. Begini sahaja. Okay? Articles wanted contoh sahaja. Our apartment recreation club. What activities would you like to have? What facilities should be in this recreation club? How to attract more people to utilize or to use our apartment recreation club? So, tiga soalan ini dikemukakan. Jadi kita mulai. Bagi saya, jikalau tajuknya Our Apartment Recreation Club, saya mulai terus. Tengok, saya ikut terus tajuknya. Harus. Jadi saya pikir kalau ingin dan harus, maksudnya tidak begitu memuaskan. Saya ingin lebih. Saya rasa sepatutnya ada tetapi tiada. So saya akan mulai dengan Our Apartment Recreation Club is. Okay? Is equipped with, berlengkapkan, many facilities and I start with activities. So saya jangan tulis is di sini, mungkin saya tulis has. Okay, so our apartment recreation club organizes many activities and has many facilities for the residents, penduduk. However, bagaimanapun, so saya mulai dengan positif dan baik. Kemudian saya gunakan yang tidak baik, negatif. Mesti ada negatif yang tidak baik, barulah kita inginkan sesuatu kan? Kalau segala-galanya baik, mengapa saya inginkan lagi? Mengapa harus ada ini itu lagi? Paham? Jadi saya mulai dengan positif, however, bagaimanapun. There are many activities and facilities, or however, the recreation club has many, I would say, has a lot of room for improvement. Or, however, the recreation club should be further improved. So, saya sudah tulis penyata thesis statement, yaitu ayat penyata atau pernyataan tentang keseluruhan karangan ini. Dengan membaca ayat ini, pembaca sudah tahu apakah karangan kita, artikel kita tentang apa. Ini badannya, 3 isi. 3, 1, 2, 3, saya jawab sahaja.
Yang pertama saya jawab activities. So saya boleh mula dengan firstly, although there are many activities currently or presently or at the present moment, and then kamu beri contoh such as line dancing, yoga, maybe drawing classes, so that I would like more activities to be organized. Sebab apakah activity would you like? So I would like more activities for our apartment recreation club. Beri contoh, like cooking classes, okay, chess, playing chess, you know, or tennis, whatever. Beri contoh yang kamu mahu, aktiviti yang kamu mahu. Kemudian beri satu sebab atau dua sebab. This is because when there are too few activities, residents have nowhere to spend their leisure time. Besides, the activities should be catered to or catered for. Should be catered for lebih baik, should be catered for maksudnya dibekalkan untuk. Should be catered for the older people, the elderly and children. So activity such as for the older people, there should be classes seperti apa, such as meditation, meditasi, or you can say such as like I said just now, probably you can say singing classes, karaoke classes, and also arts and crafts for little children. And then, so for example, we can have meditation classes, karaoke classes, and dancing classes, such as you know, for older generation, cha-cha, rumba, you know. So for example, so beri kesan in this way. Our apartment recreation club would cater for everyone in the residence, every resident in our apartment, rather than the present. Buat bandingan lebih daripada rather than the present activities which only cater for young people. Contoh, so in this way adalah kesan. Jadi hujah penting. Beri sebabnya, beri contoh, beri kesan. Nombor 2, nombor 3 sama juga. So nombor 2 memanglah kamu cakap facilities, buat perbandingan. So besides pun boleh, next pun boleh lah. The facilities, kemudahan that we have now are, beri contoh. However, bagaimanapun ataupun but, we need to have more facilities, beri cadangan. For example, okay, apakah kemudahan yang kamu rasa perlu? For example, a tennis table, a snooker table, you know, or chess boards, for people to have activities, okay? And then to attract, because bagaimana? So to attract, start dengan to attract. So you see, saya buat garisan hijau. Garisan hijau adalah keperluan soalan. Garisan hijau. So, untuk menarik, so to attract more people to come to our apartment recreation club, there should be more activities besides daily activities. There should be more activities during festivals, before or after or during festivals. Like, beri contoh, like having Hari Raya Idul Fitri gathering, you see, give contoh, or Deepavali parties, or Lantern festival, Mooncake festival, or even Chinese New Year gatherings in our club, so that everyone can join, so that everyone can join.
Okay, and then you write your conclusion. In conclusion, our apartment recreation club should have more activities to cater for everyone in the apartment. And then common, more facilities, more up-to-date, more modern facilities that can be used by everyone. And the third one is our facilities that everyone should have. And you know, facilities termasuk cafeteria. They should have a cafeteria as well. Okay, so you have two, activities and facilities. This is your attraction. And then supaya apa? Or you can say, and the prices, you know, and the membership should be lowered. Maksudnya kemasukan, iuran kemasukan mesti turun. Supaya apa? So that everyone in our apartment can participate at all times with reasonable membership or with lower membership. Habis. You see, step by step. Firstly, jawab ini. Seterusnya jawab ini. Paragraf isi yang ketiga ini. Kemudian buatlah satu konklusi. In conclusion, to sum it up in a nutshell is okay. Ingat, so that agar apa, supaya apa. That's all. Okay, so this is the first is number 3 or number 4. So I do one. The next video I will do one more, and the last video I will do a story how to write. Alright, so I hope you have learned something and enjoyed my video. So goodbye and see you again.